এখানে প্রশ্ন করেছে যারা কোটা আন্দোলনে শহীদ মৃত্যুবরণ করেছে তারা শহীদ কিনা। মমিন মুসলমান যদি শিরক কুফর না থাকে, ইমানের উপর থাকে, আর সে যদি অন্যের দ্বারা নিহত হয় অন্যায়ভাবে, তখন সেই ব্যক্তি শাহাদাতের দরজা লাভ করে। ونصلي على رسوله الكريم اما بعد শহীদ কাকে বলে? শহীদ যা বর্তমানে যা সব আন্দোলন হচ্ছে দেশ বিদেশে, আর কি শহীদ শহীদ কাদেরকে বলা হয় সে বিষয়ে আমি আলোচনা করছি। ইসলামের দৃষ্টিতে শহীদ ওদেরকে বলা হয় যারা নিজ স্বার্থে নয়, ইসলামে ইলাহে কালিমাতুল্লাহ স্বার্থে শহীদকে শহীদ বলা হয়। এবার শহীদের কী কী ভাগ আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করব। শহীদ के अक़साम, শহীদের প্রকারভেদ। सवाल प्रश्न, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि शहीद कितनी अक़साम है। আমি জানতে চাই যে শহীদ কত প্রকার, और कितनी सूरतों में इंसान शहीद माना जाता है, और কত भागे মানুষকে শহীদ বোঝা যায়। उत्तर जवाब उत्तर, शहीद की दो किस्में हैं। शहीদের দুটো ভাগ, হাকিকি আর হুকমি, বাস্তবতাই और मतोई और हुक्म। हकी शहीद वो कहलाता है जिस पर शहीद के अहकामात लागू होते हों। हकी शहीद वो शहीद के बोला जार पर शहीद समस्त अहकाम नाफिज है, लागू है कि उसकी गोसल ও কাফন নিয়ে দেওয়া जाएगा। যারা অরিজিনাল শহীদ তাদের গোসল হবে না, কাফনও হবে না, और जनाजा पढ़कर उन्हें कपड़ों में दफन कर दिया जाए। জানাজা পড়ে যেই কাপড়ে মৃত্যু শহীদ হয়েছে, যেই কাপড় পরে শহীদ হয়েছে ওই কাপড় পরেই ওনাকে दफन कर दिया होगा। इसमें शहीद हुआ है যে কাপড়ে शहीद হয়েছে। मसलन अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला, उदाहरणस्वरूप अल्लाह रास्ताয় शहीद होने वाला যা শহীদ হয়েছে, या किसी के हाथ नाहक कतने वाला বা কারোর হাতে বেকসুর কতল হয়েছে, निर्दोष कत्ल হয়েছে তার হাতে, बशर्ते कि वो बगैर इलाज मुआलजा और वसीयत वगैरह मौका पर ही दम तोड़ जाए। শর্ত কিন্তু এটাই যে উনি ইলাজ মুআলা অর্থাৎ মানে চিকিৎসা করেনি এবং ওসিয়ত করে যায়নি, मारा गया। और हुक्म शहीद वो कहलाता है जिसके बारे में हादीस में शहादत की बशरत वारिद हुई है। शाहिद हुक्म ওইসব শহীদকে বলা হয় যার মধ্যে হাদিস শরীফে শাহাদতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ऐसे आखिरत में तो शहीदों की फहरिस्त में शुमार किया जाएगा। तो এমন ব্যক্তিদের আখিরাতে শহীদের খাতাতেই गुनाह হবে। अलबत्ता दुनिया में इस पर आम मैयतों वालों আহকাম জারি होंगे, কিন্তু মৃত্যুকালীন যেমন অন্য অন্য मैयतদের হুকুম হয় নাদেরও ওই হুকুম হবে। यानी उसको গোসল দেওয়া जाएगा और कफन पहना जाएगा, অর্থাৎ যেমন অন্য অন্য मैयতের গোসল দেওয়া হয়, কাফন দেওয়া হয়, নাদর দেওয়া হবে। तफर्रक हदीस में ऐसे शहीदा की 40 से ज़्यादा किस्म मज़कूर हैं। এ বিষয়ে হাদিসের মধ্যে 40 ভাগ করা है, 40 রকম এমন শহীদ পাওয়া যায়। तमाम का इहाते का यहाँ मौका नहीं है, समस्त বর্ণনা এখানে করার জায়গা না। उनमें से चंद हैं, और मध्य কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে। डूब कर मौत आए या किसी आसमान से आफत में डूब कर मौत आए कि मरे जाए, यदि मरे जाए कि डूबे जाए कि मरे जाए, किसी आसमानी आफत में या उसकी मौत हो जाए, या हिजा आसमाने কোনো যেমন ওই বিজলি ইত্যাদি চমকে মরে যায়, या हिजा একটা बीमारी ताउन যেটা ताउन যা মরে যায়, या दिगर ऐसे আসবাব उसकी मौत आके हो, বা অন্য অন্য কিছু সমস্যা দ্বারা মौत হয়।
या मुसाफिर की सफ़र इंतकाल हो जाए अर्थात सफ़र अवस्था যদি কেউ মারা যায় ইত্যাদি। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ने हशरतुल मोहतरम तमाम अक्सर जमा किया है। अल्लामा इब्न आबिदीन उन्हीं शामी रहमतुल्लाह अलैह ফতোয়া শামী হাসিয়াতে সমস্ত বর্ণনা করেছেন। ঠিক আছে। इस्लाम में शहीद का बड़ा मकाम है। कुरान करीम में ऐसे लोगों को मुतल्लिक जो राय खुदा में शहीद हो जाते हैं कहा गया तुम उसमें मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं और उन्हें उनके रब की तरफ से रिज़्क़ दिया जाता है। एक रवायत में है कि तमाम शहीद की लाश को सदना दो क्योंकि बरोज़ा क़यामत उसके हर ज़ख्म और खून के हर कतरा से मिस्क की खुशबू फैलेगी। যেমন শহীদ পেটে যদি কোনো অসুস্থ থাকে তার জন্য শহীদ হবে, ডুবে মারা শহীদ হবে, মালবে অর্থাৎ ওই বাড়ির মধ্যে ভূমিধসের ভিতরে যদি ঢুকে থাকে মরে যায় শহীদ হয়ে যাবে। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হচ্ছে। जो अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल किया वो भी शहीद है। जो अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो शहीद है। जो अपनी जान की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो शहीद है और अपने दीन की हिफाजत करते हुए कत्ल किया गया वो शहीद है। তো শহীদ আমি দুটো ভাগ ভাগ করলাম, মুক্তসর আলোচনা করলাম, এরা হলো শহীদ। ঠিক আছে। এদের আওতায় যারা পড়বে তারাই হবে শহীদ, নয়তো শহীদ হবে না।